Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna. Kaifa halukunna? Wa ana alhamdulillah ala kulli hal. Ya ayatuhat talibat, hayya nastamir darsana yakni at-ta'bir qad wasalna al-yawm insyaallah fahmul masmu'. Sa'aqra lakunna yakni nusus fahmil masmu'. Fahmul masmu' al-qismul awal. Istami ilal qismil awal thumma ajib anil as'ilah tahtal mawdu' yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala alladhi anzalahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyahdiyan nas ila tariqil mustaqim. Walil Qur'ani asma'un adidatun minha al-Qur'an wal-dhikr wal-kitab wal-furqan. Wa bada'a nuzulul Qur'ani fi syahri Ramadan am 610 Masehi fi ghari Hira. Wa kana umurur rasuli sallallahu alaihi wasallam qad tajawaza al-arba'ina bi'iddah ashhur. Kana awwalu ma nazala bihi Jibril alaihi salam minal Qur'ani al-ayatil ula min surati Iqra. Walam yanzilil Qur'anu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidatan. Wa innama nazala alaihi mufarraqan litathbiti fuadihi waliyatma'inna qalbuhu waliyashula hifduhu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabati radhiyallahu anhum wa mura'atan litadarruji fit tashri' wa qad hafidha katsirun minas sahabah al-Qur'ana fi sudurihim. Dhamma al-Qur'anu jami'al umur allati yahtaju ilaiha al-muslimu fi hayatihi. Wahtawa ala kathirin minal ahkami wal hikami wal amthali wal ibar wal qisasi wal idhati wal barahin. Wa qad ballagha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam kalamallahi li ashabihi radhiyallahu anhum wa qara'a 'alan nasi duna ajalatin aw tasurru yahfadhu lafdhahu wa yafhamu ma'aniyahu wa syaraha lahumul Qur'ana biqaulihi wa amalihi wa taqririhi ay bisunnatihi. Wa 'alal muslim ay ya'mal bima jaa'a fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah ala haddin sawa. Baik. Ya ayatuhat talibat, anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari yaitu dari tadribnya setelah kalian mendengarkan apa yang kami bacakan tadi, ya kan? Namanya fahmul masmu', kalian cukup mendengarkan kemudian menjawab pertanyaan yang ada. Yuk kita sama-sama. Bada istama'ta ilal qismil awal, setelah kalian mendengarkan
dari bagian yang pertama, maksudnya fahmul masmu' tadi, ajib anil as'ilatid taliyah, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tadrib al-awwal, ya. Latihan yang pertama, ajib mimma sami'ta biwad'i alamati sahih awi khata' fil murabba'. Jawablah dari apa yang kalian dengarkan dengan meletakkan tanda checklist, ya, checklist itu kalau benar, awil khata' atau silang fil murabba' pada kolom kotak. Nah, al-awwal nazala al-Qur'anu 'ala ar-rasuli jumlatan wahidatan. Hal nazala al-Qur'anu 'ala ar-rasuli jumlatan wahidatan? Sahih am la? Khata'. As-sahih yakni mufarraqan atau munajjaman. Al-thani nazala al-Qur'anu 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Hal nazala al-Qur'anu 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan? La. Fi syahri Ramadan yakni bada'a faqat. Naam. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Apakah di bulan Ramadan saja? Tidak. Ada di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Sehingga di sini jawabannya adalah khata', salah. Ya, yang pas kalau seandainya di bulan Ramadan yaitu bada'a. Ya, nazala al-Quran ala rasuli fi syahri Ramadan. Berarti ada bada'anya memulainya. Ats-tsalits, al-kitabu ismun min asma'il Quran. Kitab adalah bagian dari nama Al-Quran. Sahih. Naam. Bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-Quran linnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya kan, memberikan penjelasan kepada manusia. Sahih. Naam, sahih. Al-khamis, fil Qur'ani katsirun minal qasas. Hal fil Qur'ani katsirun minal qasas? Ma makna qasas? Yakni cerita. Apakah di dalam Al-Quran itu banyak mengandung cerita? Maka al-jawab sahih. Wal an nastamir. Kita lanjutkan pada latihan yang kedua. Ajib mimma sami'ta anil as'ilatid taliyah bi ikhtisar. Ya, taib. Jawablah dari apa yang kalian dengarkan pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang singkat atau ringkas. Nah, al-awwal, limadza anzalallahu al-Qur'ana linnas? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bagi manusia? Al-jawab, anzalallahu al-Qur'ana linnasi, ya, liyahdiyan nas ila tariqil mustaqim. Naam, liyahdiyan nas ila tariqil mustaqim. Atau lebih singkatnya, anzalahu liyahdiyan nas ila tariqil mustaqim. Naam. Ats-tsani, uzkur thalathata asma'in lil Qur'an. As-su'al wadih. Sebutkan 3 nama, ya, Al-Quran, istilah dalam Al-Quran, yaitu apa? Az-zikr, Al-kitab, wal furqan. Taib. Ats-tsalits, limadza lam yanzilil Qur'an marratan wahidatan? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan dengan sekaligus langsung? Nah, jawabannya adalah litatsbit fuadir rasul waliyatma'inna qalbihi waliyusahila hifduhu 'ala rasuli was sahabah wa mura'ah litadarruj fit tasyri'. Naam, ya. Jadi untuk apa? Menenangkan hati Rasulullah, litasbiti fuadir rasul waliyat ma'inna, ya,
qalbahu. Naam. Waliyusahila hifdhahu 'ala rasuli wa sahabah wa mura'ah litadarruj fi at-tasyri'. Naam. Ar-rabi' ma ahammu ma ja'a fil Qur'an. Nah, apa-apa bagian yang terpenting di dalam Al-Qur'an, ya. Kira-kira apa, mencakup apa? Yaitu al-ahkam wal hikam wal amsal wal ibar wal qasas wal idzat wal barahaini. Naam, taib. Al-khamis, kaifa bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Kaifa, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an duna ajalatin au tasarru', ya. Tasarru'. Jadi tidak buru-buru atau cepat-cepat. Wa syaraha lahumul Qur'an biqaulihi wa amalihi wa taqririhi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tanpa terburu-buru. Dan kemudian menjelaskan kepada mereka juga dengan sabdanya atau perkataannya, dengan perbuatannya dan ketetapannya. Masya Allah. Saya ulang sekali lagi. Duna ajalah au tasarru' wa syaraha lahumul Qur'an biqaulihi wa amalihi wa taqririhi. Taib. Wal'an nastamir, yakni tadrib al-thalith. Tadrib al-thalith. Ikhtadil jawaba as-sahiha biwad'i dairati haulal harfil munasib. Ikhtar, pilihlah jawaban yang betul, biwad'i, dengan meletakkan dairati haulal harfi, ya, meletakkan maksudnya entah menyilang atau melingkari, ya, kurang lebih jawaban yang pas yang telah disediakan. Naam, bada'a nuzulul Qur'ani fil qarni nuqtah al-miladi. Nah, naam, Al-Qur'an dimulai bada'a nuzul Qur'an, turunnya Al-Qur'an dimulai pada masa titik-titik miladi, yaitu kelahiran. Nah, jadi apa ini? Al-Khamis, tahun ke-5, apa ke-6, apa ke-7? Al-Khamis am sadis am as-sabi', yakni as-sabi', ya. Bada'a nuzulul Qur'ani fil qarni as-sabi' al-miladi. Naam, taib. Al-thani, nazala al-Qur'anu 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam nuqtah min umrihi. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik-titik dari umurnya. Nah, di sini pilihannya ba'dal arba'in, qoblal arba'in, fil arba'in. Kira-kira yang mana? Yaitu yang alif ba'da al-arba'in, ya, ba'da al-arba'in, yakni alif. Nazalal Qur'anu 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'dal arba'in min umrihi kadzalik. Al-tsalis, al-akhir. Naam. Bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana bimadza? Al-alif al-qawli wal amali, ba al-amali wat taqrir, jim al-amali wal qawli wat taqrir. Al-jawab as-sahih, yakni jim al-amali wal qawli wat taqrir. Naam, bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana bil amali wal qawli wat taqrir. Naam, ya ayatuhat talibat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita menyelesaikan pada bab yang pertama, ya. Alhamdulillah sudah sampai fahmul masmu'nya. Insyaallah yang akan datang kita akan
judul baru ya, judul yang baru. Kemudian seperti biasa nanti Ana ya, Mustafa akan mengajarkan yang mana bagian yang madahnya yang ganjil ya kan. Ya, yang ganjil ke-1, ke-3, ke-5. Kemudian kalau Ustadz Hanif ya, Ustadz Hanif nanti yang genap 2, 4, 6 ya, materi 6 dan lain sebagainya. Taib, mungkin naktafi huna khayanah tatim bi qira'atid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.